तक मस्जिद के मेहराब मिंबर च ये आवाज आ रही है ना, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا ईमान ताज़ा होया, जिन्हां दा ईमान ताज़ा होया हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह।